నమో చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పాలి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోప శాంతయే. శ్రీ గోవింద 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 మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేధోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేరుని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహ కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలో మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైకానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు.
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्कवीराः इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु निरुपमुगुणसिन्धुरनित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्योऽनुस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणतमर्च्यासक्तभक्तो करक्षे निवसतुहृदये मे स्वाङ्ग्रभक्तिं वितन्वन् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शतवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृगं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोद्भवति ध्रुवाणी त्रिमदन्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन् नित्यं प्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे ऊर्ध्वस्यामोर्धगस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं यात् ओम भूः अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयनिर्वृत्ता जामस्यां सुपतितो अस्कते वदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्यावादनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये दारादत्तमानदेषु सरत्सरत्सु परिपूरितेषु अपोपगण्डं प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं सुचरकं सुचर्म इदमापत्वादमाज्ञान्ताज्ञातमाशमाशमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिजाः पाशा विदधाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्या ओं भू वरुणमावाहजामि प्रचेतसमावाहजामि रक्तामृतमावाहजामि यादस्पतिमावाहजामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वेषु धात्वन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुकृतन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनितान् ददातु वं वो स्वक्षेणमावाहजामि शान्तमावाहजामि हरमावाहजामि अमितमावाहजामि नित्यानपायनमावाहजामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहजामि वामे जिघामावाहजामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन
विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः विश्वक्षेणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वरणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु गौराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु गौराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु गौराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ओं मतो देवावन्तु न यथा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य माकुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः पुष्कतयतो वृतानि पस्पसे इन्द्रत्वयोज्जस्सकाः तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वदक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रुवाकुं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणोदस्तरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सद द्रविणोदा वीरपतिमिषन्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोद्धरात्तात् सविताद्धरात्तात् सवितानस्सुवत सर्वदादिं सवितानो रासदां दीर्घमायुः विद्युन्नया पतन्ति विद्योर्परन्ति मे अप्याकाम्यानि जनिष्ठोपो नर्यश्चोदातः पूर्वतीर्दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विशृणयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गे सुष्ठुवागं स्वस्तनोभिर्व्यसेमदहितं जदायुः शतमिन्नशरदोऽन्ति देवा यत्रानश्चक्राचरजन्तनूनाः पुत्रा सौयत्र पितरोपवन्ति मानो मध्यानि युषा यद्गन्तोः अतिथिर्ध्योनतिथिरन्तरिक्षं मतिथिर्मातासु पितासु पुत्रः विश्वे देवातिथिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिदर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्मेदोपजुषं यदा वै सूर्येति अधनक्षत्रन्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वे तत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते आभोजट्टामयोपवस्थानवहृतेन दातन महेरणाजचक्षुषे योवस्तवदमोरदस्तस्य पादगदेनः कुशदेनव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजश्चक्षणा युजन्मुद आपो जनगदाजनः दिविस्त्रेस्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमसि ब्रह्मवच्चसायत्मा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदासु पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोदया पुनन्तु विश्व आजवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाप्यान् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यैव स्तनवो वेदपुट्टाः तजामदन्तस्य तमाद्येषु वजग्गुस्यामुपतयोर्गीनां वैश्वानरोरश्मिर्मा पुनादो मातप्राणेने शिरोमयोभूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीतां पुराद्वत्सवितस्त्रुभिः परिशिष्टैर्देवमन्नुभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रा शतोऽज्ञामगं निर्णमयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातो सोमस्पस्यावरुणस्समेत्या यमो राजा प्रभृणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो तत्संयोरा पुनीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातुपेषजं सन्नोऽस्तुद्विपदे सन्तु दुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पादर्घं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च प्राणानायं सुपतिदौ श्री श्रीवादस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गं रक्षाबन्धनपूजाञ्चकृष्ये सन्नो निदत्तान्तपुसो निदत्तां स्वयं मृतग्ने मृतये पुराजा ओं भूशेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं
शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विनामक स्वस्ति देव्यतिर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातुर स्वस्ति ध्यावा पृथ्वी सुचेतुना स्वस्तजे वायुरुपप्रभावहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य गणपतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तजे स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तजे वैश्वानरो मुदरग्नि स्वस्तजे देवावद्भ्रुव स्वस्तजे स्वस्ति नो रुद्रपार्तुं स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ददे कृते स्वस्ति पन्तामनुचरे मुसौर्याचन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहि स्वस्ति निन्द्राक्षमरिट्टने महद्बोधं वाक्यसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन् न इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारकतान् ध्रुवम् शुभगुं शुभम्
ब्रह्मणस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो आकारकर्म करिष्ये एतोन्मद्रग्नालयं प्रोक्ष्य वेदोन्मिन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशैर्वा ममक्तो शुद्ध इन्द्रो इन्द्रनाग शुद्ध शुद्धाभिरोतिभिः मयि देवान्त्रमणमायन्तां मय्यासेनस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारं पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी तोकशाता पूतश्चतनेन सौम्या कृणुद्भगं रचना होतभगं तत् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा स्तण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा जातवेदोपमनस्य रेदोहिनं तदपज्ञनिष्यते अग्निमस्वस्तादते हव्यकं समी गर्भाजनगन्यो मयोभूः घृतप्रदेको घृतजो निरग्ने घृतसमिद्यो घृतमस्यान्नं घृतं पुरुषस्वा सरिदो ब्रह्मन् घृतं ब्रह्मन् सरिजा चक्षुदेवान् आजुर्दाग्ने अभिजोषाण घृतप्रदेको घृतजो निरेदे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसुभ ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधेमतत्सृजो वेनावः स बुद्धिया पमास्य विष्टा सतत्सजो नमस्तवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देरकं सोमोर्वन्तमाचकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं समेजं पितश्रवणं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावृतगित्वन्नागत्सुपट्टयजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागन्तु हृदाम्यत्रलोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादादावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञयेस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्या विष्णोस्तोपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागत्सुपट्टयजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृताम्यत्रलोकत्तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोपो जिनत्वथपो जिनत्तु सब्जिषन्तान् दिशः पात्राणि देवयज्ञायै सब्जिषन्तान् दिशः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणपणदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वशूनावाहयामि मरुदानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासरज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिजुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्यागुष्टनिर्वपामि प्रजापतिजुष्टनिर्वपामि ब्रह्मणेजुष्टनिर्वपामि वसुभ्योजुष्टनिर्वपामि मरुभ्योजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अभोवस्पृश्य श्रीविष्णुवेजुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिजुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टनिर्वपामि अस्तुभ्यागुष्टनिर्वपामि पूष्णेजुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवतसोमाजुष्टनिर्वपामि औपासरज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञविश्वेभ्यो देवेभ्योजुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्योजुष्टनिर्वपामि आद्यन्तु प्रतिष्ठयामि चुरन्तु प्रतिष्ठयामि
अग्ने ज्योतिरसे समिति स्वाहा अग्ने ज्योतिरसे समिति स्वाहा अमृतनमसे अंतरितकुं रक्ष अंतरित आराधयः प्रत्युष्टकुं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चक्पति स्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आध्या चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः विरुद्धये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिनाप्वे नमः विसर्पणे नमः नर्यमासे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्म अनुमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवदविदप्रसुभाक् ब्रह्मन् सोमुत्तमादास्म आदस्म समेत यस्वाहा आकार मुहूर्तत्व मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृष्ट्वा पाजुब्जादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औमाद्रज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्र्या गृहीत्वा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासावीः प्राणायाम्यास्यां स्मृतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गम् औपासनाख्यौ मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे यूनादृक् सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुहं घोष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविद प्रसुभ ओं मतो देवावन्तनो यथा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितदेवतं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतेतो व्रतानि पश्यते इन्द्रस्य यद्दशका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे मदक्षरादग्ध स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवोजाग्रमाकं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्ध स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामीः नारायण 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 नी नाममे गतिक नारायण नी नाममे गतिक कोरिकलु माकु కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారాయణ
ముందట భవజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 లోకములు కీడు నరకములు కింది లోకములు కీడు నరకములు అందెటి స్వర్గాలవే మీద కింది లోకములు కీడు నరకములు అందెటి స్వర్గాలవే మీద చెంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ 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 చెంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ నీయల్దే పరమ పదమవల మరేది చెంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ నీయల్దే పరమ పదమవల మరేది నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక విత్తిడోత్పత్తిపాదం దివ్యానాదం కుశల పరిషత్కేదండంటపాణిం వేదారామం హృమయమహం వాహడం దోష్కదుష్కం వింబేజంతం వికనసమహం ప్రాప్తవంతం భజామి. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే
परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानाम्येकतमे पृथिव्याप्ते जो वायुव्राकासहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावृणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रविदिष्टिदान अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामदो भागे महानालायमानस्य फणिराजत्वचेजस्य सहस्रवनाफणमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डि सुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोवते संयमन रक्षोवते सिन्धुमते गन्धवत्तिलकावते जशोवते त्वष्टदेवपुरे विराजिते इन्द्राग्निमुनिर्जवरुणवाजुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलयिते लवणेक्षुरादर्पिर्दक्षेरदुद्वादकाख्य सप्तान्न परिवृते जम्बू प्लक्षकुचक्रौन्त साकशाल्मि पुष्कराख्य सत्त्वद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयमदृक्षितिञ्जपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकं पुरुष हनीलावृत भद्रास्वकेतुमाला हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवताः सन्निधौ सकलजगत्त्रष्टुः प्रार्थयद्विमनो ब्रह्मणोद्वितीयपरार्थे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीयाजामे यह जन्मनि च एतक्षरपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमारवार्तकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्तमहापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं तदपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे पाकलोकितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तैस्त्रैश्वर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति क्षुद्रविदमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं भृगुमरीचत्रकस्य पादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विकलसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकांसभगवस्य स्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरज भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचवदव्योः प्रवर्तमानस्य परतत्त्वभव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिकोणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानि कुटुम्बकुटुम्बनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केजूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योश्वमिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मक नित्ययौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय
ಋಗ್ಜದಸ್ಯಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೇ ಭಾರ್ಗವತ್ಯೌಣೌಪ್ನುಮ ಔರ್ವೇಂದ್ರ ಪಂಚಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವದೇ ಸುರಾಂಗಣಾ ಸಂಸೇವಿತ ಬಾಧಾರವಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತ ರೂಪ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೋ ಜಾತ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನಿ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೇಮಹೇ ವೃಣೇತ್ವಂ ಧಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಜದಸ್ಯಾಮಾಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಶ್ಯ ಭಾವತ್ಸಾರಣೆ ಧ್ರುವತ್ರಯಾನುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವದೇ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನಿ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೇಮಹೇ ವೃಣೇತ್ವಂ ಧಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿಷ್ಟವೇದುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಚಕೇಶಯೇತ್ ಕನ್ಯಾಂ ಸಂಕೃತಾಂ ಸ್ವಾದ್ಮೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸಮೇಧಸೆ ಪ್ರಯದೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಯಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇತ್ ವಿಶ್ವಂಬರಾ ಸರ್ವಭೂತ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವವಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವು. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಭಾರ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಡ ಸೇರಿಸೋ ಭವದ ಕಡಲಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ನಾರಾಯಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯವೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ. ತಾಯಿಯೇ ಮಾಂಗಲ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವಳಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿತ್ತಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ, ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೇ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ
ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು, ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮೋಸ್ತು ತಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾಃ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣಾಃ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೆ ಪ್ರೇರಯಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅದರ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥವರಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಜ್ಯಾಹುತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯವಾಹನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಹವ್ಯವಾಹನನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಭಾವ. ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿ ರೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ತಯಾ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಚಾನ್ಯಥ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾಗಿರಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದಾಗ್ತದಂತೆ. ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜ ಸುಖಾನುಭೂತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಆನಂದ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುವುದನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಮಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजतां तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे
కంఠే బధ్నాని సుమగే దంతే వజ్రదాంతద శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతిస్తో మగం రాజానం సృజతాం స్వంత్రజో వేదాన్వదృభ్యంతాం దానహస్తే కురుతా అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాని సుభగే దంతే వజ్రదాంతద భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుప్రదిష్టమస్తు శుభం శుభం. सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुमा इमं मे वृणस्वते वद्याचमुडजा त्वामम सुरातके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणो वन्दमानसजाजास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानवरभूतिरसुमानतमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजाच ज्येष्ठाः यदष्टोमन्हि दवसोऽसु जाणोष्मान् द्वेषागुंसि प्रमद्यस्म स्वाहा त्वन्नो अग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजाच ज्येष्ठाः यदष्टोमन्हि दवसोऽसु जाणोष्मान् द्वेषागुंसि प्रमद्यस्म स्वाहा त्वमग्ने अजासन्यजासन्यदः अजासन्यजमोषजानो देहवेषतगुस्वाहा चित्तं जस्माः चित्तश्चस्माः आकोदं जस्माकोदश्चस्माः विज्ञातं जस्मा विज्ञानं जस्माः मनश्चस्माः चक्रे जस्माः
पूर्णमादत्त स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भवत् स्वाहा ओम शुभत् स्वाहा ओम भूर्भुवत् शुभत् स्वाहा अदितेन्वमग्दुस्तानमदेन्वमग्दुस्ताः सरस्वतेन्वमग्दुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानायं जास्यां सुपतिरो श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवाग्गोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो लाजहोमं गृह्ये अदितेन मन्यस्मान् मदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुमा इमान् लाजानमित्यभिकार्य इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् अयन्नात्र बभ्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् अयन्नात्र बभ्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नात्र बभ्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः शुभ स्वाहा अदितेन्वमग्दुस्तानमदेन्वमग्दुस्ताः सरस्वतेन्वमग्दुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानायं यास्यां शुद्धदो श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवाग्गोत्सकर्मा गोपासनाख्यो सर्वतो च प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णोऽहं घोष्ये अतितेन मन्यस्मा अनुमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुभा ओम मतो देवावन्तनो यदो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्माः इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदे पदं समो नमस्य माकुं श्रे स्वाहा त्रेण पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कते दो व्रतानि पुष्पते इन्द्रत्वयुज्जस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्त शौर्यः दिवे वदक्षरादग्धु स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमो जाक्रमाकुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्धु स्वाहा ओम भू स्वाहा भुवः स्वाहा सुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्दुस्तानमदेन्वमग्दुस्ताः सरस्वतेन्वमग्दुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानायं यास्यां सुदतो श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवाग्गोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो उपरिक्तानन्दहोमं गृह्ये अदितेन मन्यस्मानमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुभा तत्सकर्मणोत्तरेणितं विद्वान्यो नमिहाकरम् अग्निस्तत्वत्कुट् विद्वान् सर्वगुसुगतं करोतु स्वाहा अग्नये सुष्टवृतादीनां कामानाकुन्तपतित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्रेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमोष्मै स्वाहा अग्नये सुष्टवृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्माभूतग्निसत्पुनरागः जातवेदावचर्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदान् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे शुमायमानचक्षरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसडनिष्टेभ्य स्वाहा वेदृत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराज्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समूर्त्यै स्वाहा सर्वसमूर्त्यै स्वाहा एदो श्वेतसे बहिः स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य देव मृत्योर्मोपाय स्वाहा सोमस्य देव चित्तं मे पाहि स्वाहा वाजोर्दिमहे प्राणार्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोदिमहे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्मा जन्तसप्तयोनिर्रात्मनस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा जोर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जेर्णं वेदिर्जेर्णं जोर्जेर्णं पृथ्वी जीर्णं पोषणमस्मृत्यप्तनच्चैव स्वाहा
वदान विद्मानट्टप्रतेन पूर्णबाहुतञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजहोमि स्वाहा अग्निसुप्यनो वेदुसुप्यनो द्रोष्टुप्यनो पृथ्वीसुप्यनो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अतरेन्वमग्गुस्तानपदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासामीः आवाक्य देवताभ्योदास्कृतास्थान प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमच पवित्रमे भोजा स्वाहा सर्वमेव भोजा स्वाहा अक्षितमक्षित्येजुहोमि राजां वार्थयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनया सर्वान् प्रसमोह्य गन्तिं प्रसृज्याब्धिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति शुद्ध्यन्तां देवसदकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेन लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतजोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजांशुं शबरग्ने कश्यपश्चत्रयाजुषं यद्देवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सताज सदञ्च वक्षसे त्रयाजुषं आभोजुट्टामजोपस्थानवोर्जेददाति योमश्चवदमोरदस्तस्य पादयते अनः उषदेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजसत्त्रया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतन्तमया देवा परभुवनस्वतश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माणि वा न वै तानि शेषान् श्रीकृष्णात् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्धात्मना वा विकृते स्वभावात् करोमि यद्तत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सकमदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमनीना समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदेवावृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಮತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ದಿವ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪದ್ಮಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి